Kamusta, Philippines? Kamusta, Philippines? Hi, Hello. Hi. Magmumukbang kami ngayon. Pizza fan. So, Pizza Hut ito. From Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. 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 Pizza Hut. Okay, bubuksan na namin. Kakain na magmumukbang kami. 1, 2, 3. Wow! Masya Allah, Masya Allah. Yes. Masya Allah, Masya Sarap. Masarap tignan. Kaya parang masarap din siya kainin. Ito, mumukbang kami ng 1 meter pizza fan. Uubusin namin ito lahat. Okay. Pizza. Kufta. Ananas. Ananas. Beef. Beef. Laham. Laham pizza. لحم بيتزا. ايوه. احنا مغرب نقولوا كفتة. يعني كفتة. Meron talaga وبيتزا الأناناس. Hello, Marungko! Please like and subscribe. Food and Beauty TV. لايك لايك لايك. Like and subscribe, guys. Okay, buksan namin. Ito pala yung creamy ranch sauce. Creamy ranch sauce. Ito din ang barbecue sauce. Oh! جميل هذا. هذا زوال. Ayan. Dynamite sauce. Oh, ang dami to. Hard. حار. ايوه. Okay, guys. Watch. Load na kayo. Kakain na kami. Magumukbang na kami. Sige na. Kain na. Kain na, diba? Kain na kami. Mm. جميل. زين. Ang sarap niya. ضروري البيتزا مع البيبسي. Thank you. Kain na. Kain na. Ikin. Ikin. مثلا Ang sarap. تيتشر جيري. Masarap. بيتزا جود. Good. There. Favorite ko yung Hawaiian. Hawaiian pizza. Ano habib? Hawaiian pizza. Di ananas. أناناس. Friday. Friday. سمسم. بحال بحال. سمسم بحال.
na bro. Hindi ko sa favorite. Ano ka daw? Do it habit? Ano habit? Wala. May sibuyas siya, may sili. Talagang, ang laki ng sibuyas ng hiwa nila. Ang laki ng sibuyas. Basal, kabir. Chili. Kabir. Mahal this one. Ano mga kabir? Good. Masarap. Ang sarap ng Pizza Hut. No, try this. Nora. Nora, try this. Kasi mayonnaise. Mayonnaise. Mahal. Good. Oh my God. Ang sarap. Sarap ng pizza. Ang sarap. Bagong pizza. Sili pa pizza. Oh. No nga? Ang hapon sauce. Hot sauce? Yeah. May sauce kami. Gusto ko pong sauce. Yeah. Kaysa ito, barbecue. Pineapple. Sa ananas. Yeah. Gusto ko itong ano, Ano? Hawaiian. Kabu? No, it's pizza ananas. Yes. Gusto? Pizza lahat? Ang beef cube. Beef pizza sama. Ah. Good. Sama. Pizza? Sama. 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 Sama sa akin. Ah.
Yung ano ko, ano nandito ko. Accent ka? Ubus na ang ano. Ubus na ang Hawaiian. Mas nauna siya naubos. Try this pea sauce. Ano siya? Good. Try this. Ang sarap niya. Ang pag-order pala nito guys, buy or online. Buy online siya, wala siya sa Talabat. Kasi nag-search ako sa Talabat, hindi siya available doon. So online lang talaga siya sa 7.2 real lang siya. Hello sa taga-Uman. Perfect to pang ano, party. Ang saan? Huwag mo nga mga huwag. Wala to be ano na. Okay. Favorite na itong ana. Kahit sa juice. Kasi, ano na sa gusto. Oh! Mashallah. Masyada. Masarap? Sarap. Sir. Wajid. Sarap. Like sauce.
Morocco? أحسن. Axel. مزيان مش حاجة مزيان. مزيان. أنا مشكلتي بغيت نجرب. Ano ata? بسرعة أشبع. لا خلاص. Try nyo na to. Ang sarap talaga. Hello sa taga-umayon. Hi. Hello, Morocco. Ano ang kalaman ng Morocco? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Morocco. كيفكم دايرين؟ Sino? كيراكم؟ Kiraku. دايرين. Dairin. لاباس عليكم؟ Labas sa Laiko. أيوة. Kiraku. Kiraki. كيراكم دايرين. Kiraku. Labas sa Dairin. Laiko. Labas sa Laiko. كنقدم لكم؟ كنقدم لكم؟ Katalmalayko. كنقدم لكم؟ Katalmalayko. أنا اسمي Ana Ismi. تشيري Cherry. من فلبين. من فلبين. Min Philippine. أيوة. Ana Ismi. تشيري. تشيري من فلبين. فلبين. يعني أنا فلبين. Ah. Min Philippine. Nice, nice, nice. Super, ang sarap niya. Ang favorite ko yung Hawaiian. Ang sarap ng Hawaiian. Yung Hawaiian. Oh. تشيري. Okay guys. Good. Pizza Hut. Favorite talaga namin yun. Ito, pag ano kami, nag-order kami ng pizza. Lagi talaga kami sa Pizza Hut. Kaya the best talaga at number one talaga yung Pizza Hut sa amin. Lalo na dito sa Oman, favorite namin puntahan ang Pizza Hut. Kaya try nyo na to. One meter, ang laki, sobra. Ang dami niya, sobra. Ano ka lang? First time ko kumain to ng 1 meter pizza pan. Sobrang mabubusog talaga kayo. Sorry. Ano pang hinihintay nyo? Kain na na! Bili na kayo! Tell me
فيش تقريبا في البيتزا ممكن أناناس ما فيش. ممكن ما فيش بيتزا بتاع أناناس بس أناناس أناناس. بس حتى ننصحكم تبقاو تاكلوا البيتزا ديال الأناناس زوينة بزاف. خاصكم تزعموا عليها. Good! Good. Sunod si Kalam. لازم ناكل البيتزا من الأناناس. Good good. Good, yeah. Sorry. So, yeah. Nagulo na lang ako. Wala nang pineapple. Okay, Mara. Duterte ako! Duterte. Mahal ko Duterte. Paano yung Duterte? شوية. Love. We love Duterte. Very good. Good, good, good. Duterte. Yeah. أيوة. mahal ko Duterte. أيوة. Iya naman kami yan. أيوة. mahal ko Duterte. زعما شفتهم المغاربة يعني هما عندهم ديك كيز السلطان اللي كيجي يتمشى هما كيستمتعوا بالدابا دابا. حنا المغاربة كنديرو نهار تحية هما كيديرو التحية ديالهم ليها. Duterte. شنو هي هادي؟ Loves Duterte. زعما كيكونوا مجموعين يد وحدة بحال هكاك. Okay, thank you. Thank you for watching, guys. Please Thank you. subscribe and like our like YouTube channel, Food and Beauty TV. Please like and share and subscribe. Please. Thank you. Bye.